हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज होची होली हैप्पी होली। तो आज आम जाऊँ होली सेलिब्रेट करने। फर्स्ट आम टे लगे सारूँ जोटा कि शॉर्ट रील आपण मैंने देखिपारे। तो ये आम जाऊँ आमर सबू टम जेरी मान टे होली लगेदेबू। होली हानिकारक बट जस्ट टिके आओ। फर्स्ट जेरी को लगी जाइए। जेरी हैप्पी होली। हैप्पी होली टम। घर सब बड़ मान को मुंडिया मारिक होली लगेदेली। घरे टिके टिके समस्ते होली लगे कि जाऊँ आम साही को एंट्री मारबू होली खेलवाई। आउ साही केमती कौन खेल हो मामू तो जानी मोर फास्ट टाइम कह केमती खेलिबे होली लगाइबे नाचिबे नाच भी सब हो। हौ 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 आम जाऊँ कौन केमती हो देखा। देखुना साही न शरण सांग मैंने आसिक सब होली लगालग कर खेली सारे। फाइनाली ये आम साही रे पहुँची गलु। आ सब भाउज चाची चाचा मान सब होली लगा लगे करदेलु। Happy Holi. Happy Holi. Ini gule mi bang jeruk tekan lagi. Oh, indah nak dulu. Bali hubungan na ilo. Happy Holi. Tangay ni iro dole lobay. Asa do basta. Mai. टिके टिके आस Salah ka एला एला आउ साहिर मंडप को जोटिके समस्ते केमती एठी समस्ते खेला खेली करछंती जे जा को लगा लग करछंती। देखिबू तो आगो ये आमर ब्रेकफास्ट अरेंज कराइला जोठी कि उपमा को तरकारी दिया तो भल भाव में खाई सारिकी फिर से आम होली खेलदेलु। ये कालू हेले पूरा मजार आ खुशी रे होली खेली पकाउछंती। देखुना मुहटा पूरा कौन हो गला। आ एमाने सब मोर नणंद माने हेबे जो माने सब मते होली लगे दउछंती। एठी हमरो किछि भी प्रोग्राम हबो माने किछि भी पूजा विधि जहाँ भी किछि हबो एठी हम साइड नदिया डांस टा कंपलसरी हबो। तो एठी फर्स्ट नदिया डांस हबो किछटा काठी डांस हबो तापरे आ माने फिर से होली खेलिबे।
ଏଇଠି ଛୋଟ ବାବୁ ପୁରା ମଜାରେ ବାଜା ବଜଉଛନ୍ତି ତ କାଳୁ ଯାଇକି ଟିକେ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେଲେ। ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଫିର ସେ ହୋଲି ଖେଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଗୀତ ଲାଗିଛି ତ କପିରାଇଟ୍ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମୁଁ ସାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ କେତେ ଖୁସିରେ ପୁରା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେଲି। ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ପୁରା ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ମୋତେ ବି ସେଇଠୁ ବାହାରିକି ପଳେଇବାର ଥିଲା, ଯେହେତୁ ପାଖାପାଖି 1 ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲିନି। ଦହି ହାଣ୍ଡି ଫଟାବାଲା ଖେଳ ବି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ 1 ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ମୋର କାମ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବାର ଥିଲା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ମୋର ବଚା କୁଚା ହୋଲି ଥିଲା ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ବୋଳିଥିଲି। ଆଉ ଏମିତି ଥିଲା ମୋର କିଛି ଆଜିର ହୋଲି। ଆମେ ପୁରା ଧୁମ୍ ହୋଲି ଖେଳିକି ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଘରକୁ। ଅଧାରୁ ବହୁତ ଖରା ହେଉଥିଲା ଆଉ ଆମେ ହୋଲି ଖେଳି ପାରିଲୁନି। ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ପାଖାପାଖି 1 ହେଇଗଲାଣି, ଭୋକ ବି ହେଉଥିଲା, ଖାଇଥିଲୁ ଫିର୍ ବି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଶ୍ୱଶୁରାଳର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହୋଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଉ ଆମେ ଏବେ ହୋଲି ଖେଳିକି ରିଟର୍ନ କଲୁ। ଆଉ ଡରିକୁ ଆଗ ଆଗ ଯାଉଛୁ ଏଥିପାଇଁ ଯାଇକି ଆମକୁ ପଛରେ ଫଲୋ କରୁଛି। ଦେଖ ଦେଖ ଧାଇଁ ଆଇଲାଣି। ହଉ ମୁଁ ଚାଲେ ଘରକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।